जय श्री जगन्नाथ। आज POD 102 प्राच्य पाश्चात्य काव्यतत्व तार यूनिट 1 आउ गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर देखिबा। प्रश्न साहित्य रे रसर प्रकारभेद संपर्क रे लेख। उत्तर साहित्य शास्त्र रे रसर अर्थ अलौकिक आनंद। काव्य पठन श्रवण बा दर्शन द्वारा जो आनंदर अनुभूति हुए ताहा ही रस। जेपरी आत्मा बिना शरीरर मूल्य किछि नाही, सेहिपरि रस बिना काव्यर। नाट्यशास्त्र रे भरत मुनि 8टी रस विषय वर्णना करिसंति, यथा श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। शांत रस को रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव, जगन्नाथ आदि अलंकारिक गण नवम रस भावरे नेइछंती। विश्वनाथ कविराज वात्सल्य रस को दशम रस भावरे ग्रहण करछंती एवं एतद् व्यतीत भक्ति रस एकादश रस भावरे मान्यता लाभ करछि। प्रत्येक रसर स्थायी भाव, वर्ण, देवता, गुण, रीति, वृत्ति इत्यादि अलंकार शास्त्र रे वर्णित रहिछि। प्रथम देखिबा श्रृंगार रस। 1 नंबर रस नायक नायिकांकर सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहा जाए। यह को रसराज बा रसपति मध्य कहा जाए। यह दुई प्रकार यथा संभोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार। यार स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम, देवता विष्णु, रीति प्रसाद एवं वृत्ति होची वैदर्भी कोमल। संभोग श्रृंगार जोठारे नायक नायिकार मिलन रे कौनसी बाधा न थाए ताहाको संभोग श्रृंगार कहती। उदाहरण नितंबे हामफोली ठुंकु चेतना बसिला, भिड़ी महामत्ते रामा सुरते रसिला जे। विप्रलंभ श्रृंगार जोठारे मिलन पाई अत्यंत इच्छा सत्वे मिलन होई पारि न थाए ताहाको विप्रलंभ श्रृंगार कहा जाए। यह 4 प्रकार पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। उदाहरण चेत चतुरी चाहिला निशिपासे, नाही दिव्य तरुण, मारी हृदय हाथ नाथ बोली उच्चे कला कारुण्य। 2 है हास्यरस। वेशभूषा, कथबार्ता आदि रे कौनसी विकृति देखि मनरे जो प्रसन्नतार भाव उत्पन्न हुए एवं हसर उत्पत्ति हुए ताहाको हास्यरस कहा जाए। यार स्थायी भाव हास, देवता प्रमथ, वर्ण श्वेत, रीति प्रसाद, वृत्ति पांचाली कोमल। उदाहरण टळ टळ होई टेकी बसी न पारई, टाकुआ गाल पाकुआ दांत आदि नहीं। कलसा 34 आसी आहरी अच्छी चाहिए आहरी अधिक लिखिपर। 3 करुण रस। निजर कहार विनाश, वियोग अथवा द्रव्यनाश बा प्रेमी ठारू दूर को चली जीवार अनुभव जहाँकि दुख और वेदना उत्पन्न कराए ताहाको करुण रस कहा जाए। स्थायी भाव तार शोक, वर्ण कपट, देवता जम। उदाहरण धाता एमंत काहींकी कला, केउ कथा को क्रोध कहिला बहिला, जुबा काले आनी विधवा कराई, केउ सुख श्री अर्जिला हे दैव। मथुरा मंगल। 4 रौद्र रस। जदि कौनसी व्यक्ति विशेष द्वारा अन्य कहार अपमान अथवा गुरुजन आदि कहार निंदा द्वारा क्रोध उत्पन्न हुए ताहाको रौद्र दोष कहा जाए। स्थायी भाव क्रोध, तार वर्ण है रक्त, देवता रुद्र, रीति है गौड़ी। उदाहरण धर धर बोली अंकुश मारी, धाइला करी घोरनाद करी, ऊर्ध्व को टेकिण रही शुंढ, दांत उभारी दिशई प्रचंड। 5 वीर रस। जदि कौनसी रचना बा वाक्य द्वारा वीरता परि भाव उत्पन्न हुए ताहाको वीर रस कहा जाए। युद्ध बा कौनसी कठिन कार्य करिबा पई मनरे जो उत्साहर भावना विकसित हुए ताहाको वीर रस कहा जाए। स्थायी भाव उत्साह, वर्ण सुवर्ण, देवता इंद्र। उदाहरण गज युद्धे गज, सिंह युद्धे सिंह परी, परस्पर बोलुथांती बंचिबु कि आजी, कीचक बोध। एटा आउ टिके लंबा करी लिखिबे, बहिरे अछि। 6 भयानक रस। जेतेबेले कौनसी भयानक खराब व्यक्ति बा वस्तु देखिबा द्वारा बा ताहार वर्णन रे कौनसी दुखद बा भयानक घटनार स्मरण होई मन को व्याकुलित करे ताहाको भय कहा जाए एवं सेथिरु उत्पन्न रस को भयानक रस बोली कहा जाए।
ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ତାର ଭୟ, ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କଳା, ଦେବତା କାଳ, ରୀତି ହେଲା ଗୌଡ଼ି। ଉଦାହରଣ କେଶ ମୁକତ ବିବାସ ଦଶନେ ତୃଣ ଅଜସ୍ର, ପଳାୟିତ ରିପୁ କମ୍ପ ବସେ ହେ, ସ୍ଥିରୀ ବେଶ ଧରି ନାରୀ ମଧ୍ୟ କେ ନିବାସ କରି, ଲତବୃକ୍ଷ ବୀର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ହେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ। 7 ହେଲା ବିଭତ୍ସ ରସ। 7ଟା ବିଭତ୍ସ ରସ। ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଦେଖିବା ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଘୃଣା ବା ଗ୍ଲାନିକୁ ବିଭତ୍ସ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଜୁଗୁପ୍ସା, ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ, ଦେବତା ମହାକାଳ। ଉଦାହରଣ ପିଇଲେ ରୁଧିରପଣା, ପରୀରେ ପ୍ରେତ ଅଗଣା, ମଣ୍ଡା ପରି ମୁଣ୍ଡ ଚୋବେଇଲେ ଯେ। 8 ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ବିଚିତ୍ର ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୟ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିସ୍ମୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ପିତ୍ତ, ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ। ଉଦାହରଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ସେ ମହାବିଜନେ, ସନାତନ ଶ୍ଵେତ ତୁଷାର ଆସନେ, ବ୍ୟକେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଚମକି। ଆଉ ପଦେ ଅଛି ବହି ଲେଖି ଲେଖିବେ। 9ଟା ହେଲା ଶାନ୍ତରସ। ମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ଯେଉଁ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶାନ୍ତ ରସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରସରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତାହା ହେଲା ଶାନ୍ତରସ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ଓ ଦ୍ୱେଷର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ସମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ଳ, ଦେବତା ନାରାୟଣ। ଉଦାହରଣ କାଳିନ୍ଦୀ ଚୁଳିଆ, କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ, କଇଁଚ ମାଳିଆ ପାଦେ, କୃଷ୍ଣଦାସ ମନ ବଚନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିଅଛି ଅପ୍ରମାଦେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। 10 ମାତାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଭାବ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ନାମିତ ହୁଏ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସ୍ନେହ, ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ଗୌର, ଦେବତା ଗୌରୀ। ଉଦାହରଣ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ନେଇ ବଞ୍ଚିବିରେ ଦୁଃଖୀଧନ। 11 ଭକ୍ତି ରସ। ଯେଉଁ ରସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଓ ଅନୁରାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଭକ୍ତି ରସ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ।